لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ زنا وہ بدترین جرم ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کو ایسے اتار لیتا ہے جیسے لوگ اپنے کپڑے اتارتے ہیں۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فکن ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ماں بہن کے لیے غیرت سے کام لینے والے بھائیوں کو یہ پیغام بالخصوص تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا، ہر قرض انسان اپنی طبیعت اور سہولت سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا اس قرض کا نام ہے کہ تم اپنی طبیعت سے اسے ادا نہیں کرتے۔ ادھر تم زنا کرتے ہو، زنا وہ قرض ہے، ادھر تم نے زنا کیا، ادھر فوراً وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی تو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، تو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اس کو میں دو حدیثوں سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ آخر کس قدر بے باک بھی لوگ تھے یا کس قدر نادان بھی لوگ تھے کہ لوگ آ کر حضور سے زنا کی اجازت بھی مانگ لیتے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، نہ وہ نادان تھے نہ وہ بے باک تھے، بلکہ حضور کا کرم، حضور علیہ السلام کی عنایتیں، کبھی کبھی لوگوں کو معاذ اللہ، اللہ اکبر، کبھی کبھی لوگ حضور کے کرم اور حضور کی مہربانیوں کو اللہ اکبر دیکھ کر کے اس طریقے کی باتیں بھی کہہ جاتے تھے جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا، حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، فرمایا اس بدبخت کی اتنی جرات کہ یہ میرے آقا کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو۔ اس کے بعد حضور نے اس جوان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو تین کلمات کہے، تین چار کلمات کہے، وہ اس کو بہت غور سے سنے۔ آقا فرماتے، اے جوان، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ وہ چاروں دفعہ کہتا رہا، نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور اس کی اللہ اس کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا کر دے۔ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اٹھنے سے پہلے اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ بات تو یہی ہے، نتیجہ تو یہی ہے کہ تو جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ جیسے تو ان کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتا تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ کسی کی ماں کے ساتھ زنا ہو، بہن کے ساتھ زنا ہو، بیٹی اور بیوی کے ساتھ زنا ہو۔ حدیث سے اشارۃ النص یہ نکلتا ہے، حدیث سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مطلب یہ کہ تو کسی کی ماں کے ساتھ کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہوگا۔ تو کسی کی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، گناہ کبھی پرانا نہیں ہو، گناہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو وہ کرے، اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ زنا وہ قرض ہے، تم چاہو نہ چاہو وہ ادا ہوگا۔ اپنی بہن کے لیے اگر دل میں غیرت ہے تو کسی کی بہن پہ نظر نہ اٹھانا، اپنی بیوی کے لیے اگر غیرت ہے کسی کی بیوی پہ نظر نہ اٹھانا۔ تم دوسروں کو تحفظ دو گے، اللہ تمہارے گھر کی عورت کو تحفظ دے گا۔
तुम किसी की आबरू की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू की हिफाजत करेगा। और अगर तुमने किसी को पार्क में ले गए तो चाहे जितने ही पैरे बिठा दो, ये कर्जा अदा हो करके रहेगा। जब ये हदीस कमा तदीन तुदान एक आलिम ने एक बादशाह के सामने पढ़ी तो बादशाह कहने लगा, हजरत आप इसकी तहकीक कर लीजिए, ये हदीस नहीं हो सकती, कहीं इसमें आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हदीस है वो सच है और हक होकर रहेगी। हम तो बादशाह लोग हैं, बादशाह, हमारी बीबियां तो महलों में रहती है, पर्दों में रहती है, उनको कौन देख सकता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हदीस नहीं हो और आपने हदीस कह दिया। उस आलिम ने साहिबे दिल थे फौरन आंखें बंद करके अल्लाह से अर्ज की, मौला हदीस की हक्कानियत इस पे जाहिर कर दे। बस ये दुआ करनी थी। बादशाह की बेटी रोते हुए महल में दाखिल हुई। जब महल के अंदर दाखिल हुई, बादशाह ने पूछा क्या हुआ। बेटी ने कहा, बाबा मैं दरसगाह से अपने घर आ रही थी, मेरी सहेलियां और सिपा मेरे साथ थी, उसके बावजूद भी एक नौजवान लड़का आया और उसने अपने गाल से मेरे गालों को घसना शुरू किया और वो भाग गया। बादशाह की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। आलिम से कहा, मैं गवाही देता हूं ये हुजूर की हदीस है। आलिम ने कहा, अभी तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे, हुआ क्या। तो कहा कि मैंने पूरी जिंदगी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी जवानी में एक औरत के गालों से मैंने अपने गाल मसले थे, सो आज मुझसे वो बदला ले लिया गया। और जो पाक दामनी में जिंदगी गुजारते हैं उनके घर की औरतें भी महफूज रहती। लोग सोचते हैं कि हम जो चाहें करें, हम बिल्ली की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्ते की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्तों की तरह दरवाजे पर हाजिरी देते रहे और हमारे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो माफ करना। 31st नाइट में किसी लॉज में कदम रखने से पहले अपनी बहन के चेहरे का तसव्वुर भी कर लेना। किसी पार्क में किसी लड़की के कांधे पर हाथ रखने से पहले अपनी बहन का तसव्वुर भी कर लेना। किसी औरत पर मोहल्ले में नजर उठाने से पहले अपने घर की औरतों का भी तसव्वुर कर लेना। ये मत भूला करो कि हम घर पर अपनी औरतें छोड़ जा रहे हैं, हम मूर्तियां छोड़ नहीं जा रहे, हम हसास दिल रखने वाली औरतें छोड़ जा रहे हैं। एक तरफ तो हदीस का जलवा आपने यूं देखा, दूसरी तरफ देखे एक बुजुर्ग लिखते हैं, सूफी बुजुर्ग, कि हमारे जमाने में वाकया यूं हुआ कि एक मर्द को 5 बेटियां थी, बेटियां 5, बड़ी बेटी बड़ी खूबसूरत और हसीन, पूरे मोहल्ले में उस जैसा कोई न था, ज़हीन भी थी, चतुर चालाक भी थी। बाप को ऐसा मोहलिक मर्ज लगा, बिस्तर पे पड़ गए, मां बुढ़ापे में मुजमहिल। बेटी ने बहनों को फाके पे फाका करते देखा तो एक दिन शाम के वक्त बन संवर कर बुर्का पहनकर निकल गई और उसके जज्बात ये थे कि मेरी बहनें कब तक फाका करेगी, मेरी बहनें कब तक मुसीबत में जिंदगी गुजारेगी। बाप दर्द से रात रात भर सिसकता है, लोगों से भीख मांग मांग के थक गए हैं, लेकिन कोई मुसलमान हमारी मदद के लिए तैयार नहीं। आखिरकार बूढ़े बाप का इलाज, बहनों के लिए पेट की आग बुझाने का सामान अब किस तरह होगा। तो उसने फैसला किया, आज मैं उस जगह जाकर के बैठूंगी जहां शहर की ओबाश और फाहिशा औरतें अपनी आबरू और अपने जिस्म को फरोख्त करने के लिए बैठती है। वो शाम को निकली हालात की मारी और निकलने के बाद उसने वहां जाकर के बुर्का उतार दिया और बेपर्दा होकर के बैठ गई। शाम से लेकर रात देर गए तक बैठी रही, लेकिन उसके बाद जब रात देर गए वो घर पे आई तो बाप के कदमों के करीब बैठकर और मां के कदमों के करीब बैठ करके रोने लगी। मां बाप ने पूछा, मेरी शरीफ बेटी हुआ क्या। बेटी ने कहा, करने गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, पहले आप लोग मुझे माफ करें उसके बाद दास्तान सुनाऊंगी। माँ बाप ने कहा, बिटिया हमने तुझे माफ किया, बता बात क्या है। बेटी ने कहा, अब्बा अम्मा बात यह है, 4 बहनों की फाका कशी मुझसे देखी न गई,
बाप का रातों को सिसकना मुझसे देखा न गया। बाप के इलाज के पैसों के लिए और बहनों की भूख को मिटाने के लिए मैंने फैसला किया था, शहर की औरतें जहां आबरू फरोख्त करती है और जिस्म बेचती है, मैं भी वहां जाऊंगी। जब कोई शौकीन आएगा तो बहुत ज्यादा मैं मुतालबा रखूंगी और उसके बाद ढेर सारे पैसे लेकर अपने बाप के इलाज का सामान करूंगी, बहनों की भूख का इजाला करूंगी। लेकिन मेरी माँ और मेरे बाप सुन लो, जब मैं वहां जाकर के बैठी तो पूरे कोटे पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत और कोई लड़की न थी। लेकिन एक अजीब मंजर मैंने देखा, जो भी आता मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के करीब आकर खुदा जाने उसको क्या हो जाता कि उसकी नजरें शर्म से झुक जाती। मुझसे कम हुस्न वाली लड़कियां वहां थी, लोग उनका हाथ पकड़ पकड़ कर सौदे करते थे और लेकर के जाते थे। मेरे हुस्न के करीब आने वाला अपनी पलकें झुका देता और अदब के साथ गुजर जाता। खुदा जाने वो क्या था, मैं समझ न सकी। आधी रात तक के बैठी रही, आने वाले आते रहे, बाजार की रौनकें खत्म हो गई। मुझसे कम हुस्न वालियों को लोग लेकर के गए, मुझे लेकर न गए, बल्कि मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। बाप ने पूरी ताकत समेटी और उठ करके रोने लगा, सिसकियां भरने लगा और बेटी के सर पे हाथ रख के कहता है, बेटी एक रात नहीं, अगर 1000 रात तक भी तू वहां बैठी रहती तो कोई तेरे हुस्न की तरफ नजर कभी ना उठाता। अरे कैसे उठाता, क्योंकि मेरे रसूल ने कहा, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। बेटी तेरे बाप ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज तक नजर भर कर किसी औरत को नहीं देखा। जब मैंने किसी औरत को नहीं देखा तो मेरी बेटी को कैसे देखा जाएगा, मेरी बेटी पर कैसे नजरें उठेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एहतिसाब करो, अल्लाह अकबर। अगर तुम किसी बहन के भाई हो, अगर तुम किसी बीवी के शौहर हो, अगर तुम किसी माँ के बेटे हो, अगर तुम किसी बेटी के बाप हो, तो जरा एहसास कर लो, खुदा के लिए ये जो नहुसत चल पड़ी है नाजायज ताल्लुकात की, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ना बॉयफ्रेंड की गुंजाइश है, ना गर्लफ्रेंड की गुंजाइश है। कमेंट शेयर जरूर करिए।